इय्याका नाबुदु, मैं सिर्फ तेरी इबादत करता हूँ, व इय्याका नस्तईन, और तेरे ही आगे सर झुकाता हूँ और तुझसे अहद करता हूँ, तुझसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं अपना सर किसी और के आगे नहीं झुकाऊंगा। आज के बाद अगर मुझ पे कोई मुश्किल आई तो मैं किसी और से मदद नहीं मांगूंगा। रहीम रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं एक बात अर्ज़ करता चलूँ कि जो आज मैं बात कहने वाला हो सकता है वो कुछ लोगों को पसंद आए और कुछ लोगों को नागवार गुजरे। क्योंकि मैं हर मुसलमान को ये हुक्म दिया गया है कि वो हक बात कहे, हक बात करने से किसी से न डरे और हक बात करने से परहेज़ भी ना करे, क्योंकि हक बात करने वालों के साथ अल्लाह होता है। तो मैं हक बात करता हूँ। तो शुरू करता हूँ अपनी बात अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। क्योंकि आजकल एक वीडियो काफ़ी चर्चाओं में आई है जिसमें शिहाब भाई ख्वाजा गरीब नवाज़ की दरगाह पर पहुँचे हैं और वहाँ के खादिम से उनकी कुछ नोकझोंक हो गई है। तो आपको मैं पहले वो वीडियो दिखा दे रहा हूँ। ख्वाजा की निगाहों का करम देख रहा हूँ, मिटते हुए सभी रंजो अलम देख रहा हूँ। ख्वाजा करम फरमाइए, मौला इसकी मुसीबत है। क्या हो गया बेटा, क्या तकलीफ है तेरी? अब ख्वाजा करम करेंगे, ख्वाजा करम करेंगे, मौला सब मुश्किल आसान करेंगे। यहाँ दुआ हम ही करता है। ख्वाजा का संगर, ख्वाजा का मक्कड़ है इधर, समझा? ख्वाजा का दरबार है इधर, हम ही दुआ करता है। दुआ करो नहीं तो जाओ इधर से, चल आजा बेटा आजा, भाग जाए चल। और जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा है कि ख्वाजा गरीब नवाज़ के जो एक खादिम हैं, दरगाह के जो खादिम हैं, उन्होंने शिहाब भाई के सर पर हाथ रखा। जब उस वक्त जिस वक्त वो दुआ कर रहे थे तो शिहाब भाई ने सर पर से हाथ हटा दिया। फिर उन्होंने शिहाब भाई के कंधे पर हाथ रखा। उस वक्त जिस वक्त वो दुआ कर रहे थे उन्होंने उस वक्त भी कंधे पर से हाथ हटा दिया। तो इसकी वजह से उन खादिम को ये बात नागवार गुजरी कि इतने लोगों के सामने शिहाब भाई ने उनके साथ ऐसी हरकत करी। तो मैं वाज़ेह कर दूँ कि ये कुछ गलत बात नहीं है। शिहाब भाई दुआ कर रहे हैं, आप किसी मिसाल के तौर पे आप किसी से मीटिंग में बात कर रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हो रही है और मैं आके आपसे कह दूं कि भाई बाहर चलो, मैं करूँगा मीटिंग, भले ही ये मीटिंग आपकी ही है, आपको लॉ प्रॉफिट होना है इस मीटिंग से, लेकिन मैं कहूँ चलो बाहर जाओ, तो ये बात तो ठीक नहीं है ना। ऐसे शिहाब भाई अल्लाह से राब्ता कर रहे हैं, अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। और मैं एक बात और वाज़ेह करते चलूँ कि दरगाह कहते कैसे हैं? दरगाह उससे कहते हैं जहाँ पे अल्लाह वालों की, जिन्होंने इस्लाम के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, अपनी जानों को कुर्बान कर दिया, वहाँ पे अल्लाह उनकी कब्रें होती हैं, उस जगह को दरगाह कहा जाता है। और मज़ार उन दरगाहों में होते हैं क्योंकि उन लोगों की कब्रों को मज़ार में तब्दील कर दिया जाता है और वो जो मज़ार के खादिम होते हैं वो उससे अपना बिज़नेस चलाते हैं। अब मिसाल के तौर पे हर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट ज़रूरी होती है और रिस्क होता है कि प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। अब मैं आपको एक मिसाल दूं, आप कोई एक सॉफ्टवेयर बिल्ड बना देते हैं और उस जनरेशन में उस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है नहीं है, आपने सॉफ्टवेयर बना दिया, अब वो सॉफ्टवेयर नहीं चला, उस जनरेशन को उस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है, तो आपको लॉस हो गया। एक और मिसाल दे देता हूँ, अब आपने कोई बिल्डिंग खरीदी, कुछ टाइम बाद उस प्लॉट के रेट गिर गए तो आपका लॉस हो गया। तो एक बिज़नेस एक रिस्क होता है, लेकिन इन खादिमों के लिए ये बगैर इन्वेस्टमेंट का बिज़नेस है, क्योंकि ये जो खादिम होते हैं शैतान के चेले, और शैतान के एक वाहिद काम होता है कि आदम की औलाद को जहन्नुम के करीब करना और जन्नत से दूर करना। शैतान का एक ही एम होता है कि आदम की औलाद किसी न किसी सूरत से जहन्नुम में चली जाए। क्योंकि जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और फरिश्तों से कहा कि सजदा करो, तो इब्लीस जो शैतान है उसने सजदा करने से इनकार कर दिया और वो तकब्बुर में आ गया। तो अल्लाह ने उसे सज़ा के तौर पर उसकी शक्ल बिगाड़ दी। और फिर इब्लीस ने अल्लाह से अर्ज़ करा, ऐ मेरे अल्लाह, मैं आदम की औलाद को जन्नत में नहीं जाने दूंगा। और जैसे शैतान ने सबसे पहले हमारे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बहकाया,
حضرت ہوا کے ذریعے. اور ایسے ہی شیطان اس جنریشن میں کیونکہ بہت ذریعے آ چکے ہیں گمراہی کے, اب ہمیں بہت ذریعوں سے بہکا رہا ہے. کچھ کو پیسوں کے ذریعے سے بہکا رہا ہے, کچھ کو فیم کے ذریعے سے بہکا رہا ہے, کچھ کو ریپوٹیشن کے ذریعے سے بہکا رہا ہے, اور کچھ کو ویلتھ کے ذریعے سے بہکا رہا ہے, اور کچھ کو درگاہوں کے ذریعے سے بہکا رہا ہے. تو یہ جو درگاہ کے خادم ہوتے ہیں وہ شیطان کے چیلے ہوتے ہیں. در حقیقت یہ جو درگاہ کے خادم ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں شیطان کے چیلے. اگر آپ کو کسی کو میری بات بری لگتی ہے تو آپ جان لیجئے میں مسلمان ہوں اور حق بات کرنے سے بالکل پرہیز نہیں کروں گا. یہ درگاہ کے خادم شیطان کے چیلے ہوتے ہیں کیونکہ یہ ہمیں اللہ سے دور کر رہے ہیں, مسجدوں سے دور کر رہے ہیں اور درگاہوں کے قریب کر رہے ہیں. اب آپ یہ بات خود ذرا اپنے ذہن میں لائیے, جو شخص زندہ رہتے ہوئے اللہ کا محتاج تھا کیا وہ مرنے کے بعد اللہ کا محتاج نہیں ہوگا؟ جو شخص ہم اس کی تو عبادت کریں گے, ہم اس کے آگے سجدہ کریں گے جو کھانے کا محتاج نہ ہو, جو پینے کا محتاج نہ ہو, جو ہمیں دے تو وہ کسی سے لینے کا محتاج نہ ہو, جو سونے کا محتاج نہ ہو, جو ہماری مشکل کو حل کر سکے, جو پریشانی کے بعد ہمیں آسانی دے سکے, ہم اس کے آگے سجدہ کریں گے. تو یہ جو درگاہ ہیں, یہ جو قبریں بنی ہوئی ہیں, یہ جن کی قبریں ہیں وہ تو خود اپنی زندگی میں اللہ کے محتاج تھے. اللہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ اگر ہمیں دینا چاہے تو اسے کہیں سے لینے کی ضرورت نہیں پڑتی. اللہ سونے کا محتاج نہیں ہے, اللہ پینے کا محتاج نہیں ہے, اللہ آنے کا محتاج نہیں ہے, اللہ جانے کا محتاج نہیں ہے. تو ہمیں تو عبادت صرف اللہ کی کر رہی ہے. ہمیں حکم بھی یہی ملا ہے کہ سجدہ کرو تو صرف اللہ کے سامنے کرو. ہمیں حکم بھی یہی ملا ہے. تو ہم کیوں کسی اور کے دروں پہ بھٹکتے ہیں؟ اب شیطان ہمیں ان چالوں میں لیتا کیسے ہے؟ بڑی اچھی ٹرک ہے شیطان کی, کیونکہ اسے تو ہمیں جہنم میں بھیجنا ہی ہے کیسے نہ کیسے کر کے. تو شیطان ہمارے ذہنوں میں یہ بات ڈالتا ہے کہ میں ایک بار ٹرائی کروں, کیونکہ بہت سے لوگ یہ کام کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ بھائی وہ درگاہ جاتے ہیں ان کا کام ہو جاتا ہے. تو شیطان ہمارے دماغوں میں وسوسے ڈالتا ہے کہ میں درگاہ جاتا ہوں, میں ان سے دعا کر کے دیکھتا ہوں, ہو سکتا ہے میرا کام ہو جائے. تو بھائی ہم درگاہ چلے گئے, ہم نے چادر بھی چڑھا دی, ہم نے سب خوشبو بھی لگا دی, ہم نے چندہ بھی دے دیا جو کہ بغیر انویسٹمنٹ کے پروفٹ ہے, ان کا بزنس ہے, اور ان سے دعا کری تو ان کا ہمارا کام ہو گیا. تو یہ شیطان کی چال ہوتی ہے, اور وہ ہمارا یقین اللہ سے کمزور کر رہا ہے اور درگاہ پہ مضبوط کر رہا ہے. یہ ہے شیطان کی چال, اور ہم اس شیطان کی اس چال میں آ کے اپنا ایمان کو اتنا کمزور کر دیتے ہیں کہ پھر ہم اللہ سے مانگنا ہی چھوڑ دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں بھئی یہ ہمارے جو بھی کام ہوگا اب یہی درگاہ والے کریں گے, حالانکہ وہ خود اللہ کے محتاج ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبروں پہ جایا کرو, اس وجہ سے آخرت کی یاد کو تازہ کرنے کی وجہ سے. اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا, اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اپنی قبروں کو زمین سے صرف اتنا اونچا بناؤ, اور صحابہ کو حکم دیا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ, اگر کوئی قبر اس سے زیادہ زمین سے اس سے کہیں زیادہ اونچی ہے تو اس کی مٹی کو ہٹا دو اور اتنا اونچا کر دو, اور اگر کوئی قبر اللہ والے کی ہے یا اللہ کے ولی کی ہے تو اس پہ ایک سفید چادر لگا دو تاکہ اس کی پہچان ہو سکے کہ یہ کوئی اہم شخص ہے, اللہ کے قریبی شخص ہے. حالانکہ ہر بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے, لیکن جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں تو اس پہ صرف سفید چادر چڑھانے کا حکم ہے, صرف وہ پہچان کرنے کے لیے, اس کے لیے نہیں کہ ہم وہاں پہ جا کے سجدہ کریں, ان سے دعا کریں. دعا صرف اللہ سے کرنی ہے کیونکہ اللہ ہی دعاؤں کو قبول کرتا ہے, اور ہمیں کسی کا وسیلہ نہیں چاہیے دعا سے. آپ 2 رکعت نماز نفل کی نیت باندھیں اور سجدے پہ جا کے دعا کریں, اللہ کیسے نہیں سنے گا آپ کی دعا؟ آپ کیوں ہی درگاہوں کے چکر میں پڑ رہے ہیں؟ تو یہ سب غلط باتیں ہیں. اللہ آپ کو سمجھنے کی توفیق دے. اللہ نے آپ کو اتنا علم دیا ہے, آپ کو صحیح غلط کی توفیق دی ہے, آپ صحیح غلط کو جانتے ہیں, پھر بھی آپ شیطان کے ساتھ دے رہے ہیں. قیامت کے دن اگر اللہ نے پوچھ لیا اے میرے بندے, جب میں نے تجھ سے کہا تھا کہ صرف میری عبادت کرنا, پھر تو کیوں فلاں کی درگاہ پہ چلا گیا؟ اور میں ایک بات اور واضح کرتا ہوا چلوں کہ قیامت کے دن اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلائیں گے اور کہیں گے یا عیسیٰ ابن مریم. یہ تو آپ درگاہ والوں کو پوچھ رہے ہیں, یہ درگاہ والوں سے دعا کر رہے ہیں, درگاہ والوں کے آگے سجدے کر رہے ہیں. اللہ تو عیسیٰ علیہ السلام جو روح اللہ ہیں, اللہ کے نبی رہ چکے ہیں, اللہ ان سے کہیں گے یا عیسیٰ ابن مریم, کیا تم نے اپنی امت سے کہا تھا مجھے اپنا بیٹا کیا اللہ کا بیٹا ماننا؟ کیا تم نے کہا تھا اپنی امت سے کہ میرے بعد مجھے اللہ کا بیٹا بنانا, میری عبادت کرنا؟ تو اللہ ہے نا. اللہ نبی ہو, صحابی ہو, ولی اللہ ہو,
गौस पाक हो या ख्वाजा गरीब नवाज हो, अल्लाह के आगे सब छोटे हैं। सबका बादशाह अल्लाह है, सबका मालिक अल्लाह है, सबका बनाने वाला अल्लाह है, सबको रोजी देने वाला अल्लाह है, सबको पिलाने वाला अल्लाह है, सबको ज़िंदगी देने वाला अल्लाह है, सबको मौत देने वाला अल्लाह है, मौत के बाद फिर ज़िंदा करने वाला अल्लाह है, सबका हिसाब लेने वाला अल्लाह है, जन्नत और जहन्नुम का फैसला करने वाला अल्लाह है। फिर आप किसी के आगे क्यों झुक रहे हैं? शैतान ने अगर एक बार आपका यकीन को दरगाह पे पक्का कर दिया तो बहुत मुश्किल है कि आपका यकीन वापस अल्लाह पे बने। तो आप अल्लाह से दुआ करिए कि ऐ मेरे अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखाए, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। हम हर नमाज में क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है जो पालने वाला है हर आलम का। अर्रहमान रहीम, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मालिक यौमिद्दीन, जो मालिक है क़यामत के दिन का। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये आयत जहन में बिठा लीजिए। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ मेरे अल्लाह मैं सिर्फ तेरी ही इबादत करता हूँ और तेरे ही आगे सर झुकाता हूँ। इसकी तफसील पढ़ो। अल्लाह से हम कह रहे हैं मेरे अल्लाह इय्याका नअबुदु, मैं सिर्फ तेरी इबादत करता हूँ, व इय्याका नस्तईन, और तेरे ही आगे सर झुकाता हूँ और तुझसे अहद करता हूँ, तुझसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं अपना सर किसी और के आगे नहीं झुकाऊंगा। आज के बाद अगर मुझ पे कोई मुश्किल आई तो मैं किसी और से मदद नहीं मांगूंगा। यह है इस आयत का मतलब। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी ही बंदेगी, तुझसे ही मदद मांगूंगा। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, मुझे सीधा रास्ता बता। अगर मैं आज की जनरेशन को लूँ तो मेरे अल्लाह मुझे ये मज़ारों के शैतानों की चालों से बचा, मुझे दूसरों के दरों पे जाने से बचा। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन, आमीन। और मेरे अल्लाह मुझे उस रास्ते से बचा जहाँ तेरा अजाब, जो लोग उस रास्ते पर चले और उन लोगों पर तेरा अजाब नाजिल हुआ। कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम फिरौन से निजात पा गई और मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर चले गए अल्लाह से बात करने के लिए। तो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने एक सोने का बछड़ा बनाया और उसकी पूजा करने लगे। उस ज़माने का फितना ये था, और इस उम्मत का फितना ये दरगाहें हैं, ये मज़ार हैं, ये पैसा है, ये फेम है, ये सब है इस उम्मत का फितना। तो अल्लाह हमें इस फितने से बचाए, और जो लोग इस फितने पर चल रहे हैं अल्लाह उनको सही रास्ते पर ले आए, क्योंकि अल्लाह ने हमें सही गलत सोचने की तौफीक दी है। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।